মেয়র রোডে তৃণমূলের মঞ্চ খোলা নিয়ে সংঘাতের আবহে মঙ্গলবার সেনার ট্রাক আটকালো পুলিশ। এদিন সকালে মহাকরণের সামনে সেনার একটি ট্রাক আটকায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ সূত্র খবর, এদিন 10:30 নাগাদ সেনার ট্রাকটি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ডালহাউসির পাসপোর্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে লালবাজারে যাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রাকটি বিপজ্জনকভাবে চালানো হচ্ছিল এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণভাবে ট্রাকটি টার্ন নেয়। যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। ওই ট্রাকের ভেতর যারা ছিলেন সেই জওয়ান সংবাদ মাধ্যমে জানান, সিগন্যাল খোলা থাকে ট্রাক টার্ন নেয়। পেছনে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের গাড়ি ছিল। এরপরই ট্রাকটি আটকানো হয়। ঘটনাস্থলে যায় হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। এরপর সেনার 2 আধিকারিক হেয়ার স্ট্রিট থানায় যান। অন্যদিকে হেয়ার স্ট্রিট থানা থেকে সেনাবাহিনীর গাড়ি ফোর্ট উইলিয়ামে ढुकिए देওয়া হয়েছে। तो जाना था पासपोर्ट ऑफिस, तो इधर से गाड़ी हमको उधर खड़ा करना था। तो यहाँ पे तो उधर जाने का रास्ता नहीं, यहीं का टर्न हुई। तो पीछे से कमिश्नर साहब था, हम लोग गाड़ी इधर चक्का खाली घुमा था खाली, और कमिश्नर साहब पार हो गए। तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, इसीलिए गाड़ी को खड़ा किया। क्या गाड़ी आपका ओवर स्पीडिंग था? ओवर स्टीम नहीं था, मैं तो यहाँ उतरने वाला था, तो स्लो था गाड़ी। लेकिन अब तो ओ लेन पे था ना। हाँ, तो यहाँ पे पार्टीशन है, हमको तो ना ध्यान नहीं पड़ा कि हमको तो इधर ही जाना है, रेड लाइट है। अगर रेड लाइट इधर खुल जाएगा तो गाड़ी इधर जाने वाला इधर चला जाएगा। कोई आपका पीछे का कमिश्नर की गाड़ी था। हाँ, तो ब्यूरो रिपोर्ट, द यूनाइटेड इंडिया न्यूज।